Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Okey, saya Sadina Abdul Rahman daripada Kelang. Okey, hari ini kita ada online session episod 2. How are you, Rana? Apa khabar? Khabar baik. Hai, salam sejahtera. Everybody healthy, safe. I hope you guys stay safe lah. Sekarang punya COVID cases banyak kan. 23,000 hari ni. Itulah, I pun tak tengok numbers hari ni. How are you feeling today? Today I'm good. Tapi these few days memang happy sangat lah sebab weather kan sejuk, cooling. Kita kan tak boleh keluar mana. So dah I think 5 hari 3-4 hari lah kot. 3-4 hari weather dia sejuk aja. Tengok hari ni I punya pakai cap, siap, tak payah peluh. Best. The weather is so nice but it's just that hujan lah kan. I nak tanya you, kenapa you pakai topi hari ni? Baru nak tanya you dah cakap. Saja, fashion kan. Kepala pun sejuk. Kepala pun sejuk. Kepala pun sejuk. Okay. On your side hari ni apa kita hari ni you makan apa? Masak apa? Hari ni grilled chicken dengan paratha, so I rollkan. So hari ni macam ni lah. I masak sampai I tak tahu nak masak apa. Seriously. Ya, betul. Kat rumah everyday I masak sampai tak ada. So hari ni kita just normal grilled chicken. Lepas tu kita letak paratha yang dah beli siap kan. So hidap the paratha. Lepas tu kubur kat dalam bowl lah. Mayonnaise, chili sauce, ni. Lepas tu kita letak-letak. Kita gulung-gulung makan. Sedap tau. You should cuba. Healthy and it's good. You makan apa? Today I makan fast food saja. I buat double cheese burger. Wih. Double with daging daging burger tu. Taruh cheese, taruh mayonis, taruh daun salad, potong bawang merah kan. Then bakar roti tu, taruh planta. Sedapnya. Hari ni I tak makan nasi. I thought orang nak diet, tapi hari ni I makan tu. Then I go for intermittent fasting tu. So last makan, katakan I last makan pukul 6. So the next day pukul 6 I akan start makan balik lah. So tadi I makan daging burger tu dengan roti, one whole set, and my shaker lah, my shake kan, my chocolate shake dengan kopi, dengan taruh fresh milk, 2 cawan, 2 tumbler, and then 2 keping daging burger dah. That's for today lah. So kejap lagi, lepas sekarang dah pukul 6.30 kan. So I stop eating by 6 o'clock. So lepas ni 6 o'clock until 6 in the morning tomorrow. Ataupun kalau I larat, I tambah another 4 hours. That means I 16 hours intermittent fasting. So I just minum air saja. Tak ada gastric ke? Tak ada. Sebab I dah ambil fresh milk tu. Tadi I dah ambil 2 cawan campur dengan I punya chocolate shake tu and fresh milk dengan I punya coffee. So adalah coffee dalam tu. I shake, I makan, I minum. Lepas tu I makan burger. Tadi pukul 4 tadi tengah discuss dengan you kan, cakap tadi I minum juga. So that nak lose weight lah. Tapi bukan senang lah at this age kan, nak lose weight. Not senang lah. You kena buat stretching dengan exercise tau. Stretching dengan exercise is really good. Mesti tak ada lah kita punya muscle semua mesti habis kau. Okay, nak tanya you. Jam, masa ni jam. Okay, nak tanya you. Hari tu ada orang tanya I. Dia kata stress. How do you deal with stress? So stress ni adalah tak pada you cakap dulu. So I'm thinking, how do I deal with stress? So it's an interesting topic lah kan. So what do you think? Macam I nampak stress tu stress ni ada, dia kena define dengan approach in a different manner. So banyak cara kita menangani stres. Okay, salah satu dia kita kena identify macam mana nak mengatasi stres tu sendiri. Okay, kita kena identify stres tu datang daripada diri kita, sekeliling tu merangkumi family kita, anak-anak kita, rakan sekerja kita, kawan-kawan kita. Jadi stres tu datang dalam macam nak kata, dia dalam pelbagai bentuk. Jadi bila kita tengok stres tu,
as a individu, kita kena tengok stress tu in the different approach. Maknanya contoh, kalau kita nampak stress tu in a positive way, so stress tu akan datang dalam positive manner. Kalau kita nampak stress tu datang dalam negative way, so dia akan impact kat kita balik in a negative manner. Jadi benda tu akan sikit sebanyak akan affect kita punya the way kita punya body react macam tu. Simple macam mana kita tahu analogy. Macam mana kita tahu kita stress? What is stress actually? Sampai mana level kita stress? Macam we feel sad ke, atau we feel uncomfortable ke, atau we feel kita asyik nak marah je, especially to the people the closest to us, macam husband ke, parents ke, son ke, nampak dia orang macam nak makan. So how do we identify yang kita ni tengah stress atau ni or macam mana? I still don't understand what level that we should kata we really ada stress punya problem, atau kita depression ke, macam mana? I mean everyday life like macam sekarang 365 days kat rumah, betul tak? Ya, betul. Lepas tu everyday we wake up, kita morning kita bangun, pasti kita buatlah kerja macam biasa gitu. So are we happy? Are we sad? Itu macam itulah tadi. So betul. So are we stress tu macam mana kita tahu kita ada problem? Tak, kita selalunya mengambil keputusan yang mudah. Macam kita pun adalah manusia biasa kan, macam you dengan I pun is a normal human being. You pun as a mother, I pun as a mother. So mana sebenarnya keadaan itu yang kita lalui, keadaan tu dia akan affect kita lah. Maknanya stres tu apabila kita dapat benda yang repetition, benda selalu stres ni daripada keadaan yang tidak harmoni, tidak harmoni, keadaan yang tidak stable kan. Kita stres tu tengok bagaimana cara kita menangani stres tu sendiri. Sebab stres ni semua orang akan mengalami stres. Even anak yang kecil pun akan mengalami stres dalam keadaan COVID sekarang. Even anak kita yang kecil pun, contoh macam anak saya, dia pun bersekolah rendah, dia pun tak dapat berjumpa kawan-kawan dia. Kita nampak stres pada anak tu, kanak-kanak tersebut. Tapi kita sebagai ibu, kita sebagai manusia biasa, kita kena cakap dengan dia. Okey, contoh adik, kita dalam keadaan sekarang kita tak boleh pergi sekolah sebab COVID pun berbahaya. Kalau kita kena keluar pun kita kena pakai SOP yang ketat kan. Kita kena pakai SOP yang ketat, kita kena pakai double mask. Jadi stres tu kita stress is a respon. Macam mana kita act to that respond. Okay, contoh macam dari segi stressful circumstances kan, macam mana typically kalau macam kita tengok stressful life event, kebanyakan pasangan suami isteri sekarang dalam keadaan stres ni kita berbeza. Setiap keluarga mengalami stres yang berbeza. Contoh common dalam keadaan COVID ni adalah dari segi financial. Mungkin kebanyakan kawan-kawan kita kat luar tu kehilangan pekerjaan. Okay, macam saya contoh, bisnes pun tak berapa baik, tapi kita tak boleh berputus asa. Cakap memang senang, tak seperti perbuatan. Kita cakap sebagai manusia biasa, kita cakap sebagai seorang kawan, sahabat kan. Jadi di sini macam seperti yang kita tahu, saya kenal dengan Puan Lana bukan sehari dua, dah lama kan. Jadi kita pun we do talk to each other. And then macam Puan Lana pun ada suami, ada anak-anak. Mungkin Puan Lana pun boleh kongsi pula on your side, how did you manage the stress kan. Macam saya pun ada juga saya cara the way I manage my stress. Tapi I nak dengar daripada you juga simple sharing, how did you manage your stress? Stress okay, let's see. Kan tadi saya cakap yang satu kawan ni dan dia kata I'm really stressful. So to me I tak tahulah whether macam mana okay, I kalau duduk kat rumah I tak stress sebab I dah biasa. Okay, kalau lepas kerja ke apa, kalau I tak kerja pun I duduk kat rumah. Setiap hari duduk kat rumah, to me it's okay. So to me that point tak ada stress lah. So kita eliminate staying at home punya lah. Okay, tak ada kerja. Okay, basically I punya bukan I tak ada kerja, I tak cari kerja ke, bukan. It's just that my industry memang tak ada kerja. Okay, so
I nak pergi cari kerja lain pun, industri lain pun dah penuh. Ni cannot cater for people like that sebab kita bukan satu dua, kita banyak kan. So kerja tu memang hard. I mean there is a limited position for you lah. Okay, so financial stress tu boleh rasa lah sebab always keep like thinking, kenapa duit keluar tak masuk. Macam mana kalau anybody can share opinion is also good. Macam mana nak buat duit lah at this moment, how do we go? So that is financial stress for my side lah kan. Relationship stress tu I think tak tahu. I dengan hubby dengan anak tu maybe kita ada satu harmoni kot, ada satu synchronize. So tiga-tiga ni macam relax lah, lepak tak ada apa-apa lah, there's nothing much, nothing less kan. So kita tak cari pasal atau tak cari nak gaduh ke. Dia buat benda dia suka benda dia, tapi I buat benda dia, I buat benda I. Okay, and then for that part I think taklah rasa sangat. So to me personally, normal sebab anak dah besar, hubby on his own thing, so I on my own thing. And then kalau I need somebody to talk, I kacau you. Okay. Kalau you tak senang, I kacau hubby. So one thing good, dia entertain I lah bila I nak cakap ke, tanya for opinion ke apa, dia entertain. So kalau dia tanya apa, I jawab. Anak pun sama lah. So from there I think kita boleh eliminate stressful lah. It's just that try not to like macam tak boleh keluar rumah, tak boleh buat ni, tak boleh. Try to live with the current environment and then try to like macam adapt kan, live with it. Kita cari jalan, lepas tu slowly hopefully it goes better lah. Hope lah, have faith. Macam tu lah. That's tu. That's how I adjust my stress lah. I tak tahu whether it's the right way, it's not the right way, but currently so far I'm okay lah. I tak kata bangun depressed ke, bangun sad ke, tak ada lah. I'm still okay bangun, I'm still in a good mood, so I think still okay lah my side. Sampai bila tak tahu lah, but for now. What about your side? You okay ke? Sebab pada pendapat I lah kan, pendapat I, stres ni adalah satu transaction. Kenapa dia dipanggil transaction? Sebab stres ni is very subjective experience. So not every people, bukan semua orang react to that stress in the same manner. Tak? So mungkin dalam relationship kita kena ada, kalau kita nak menangani stres tu lah, kita kena ada, apabila kita nak mengejar kebahagiaan, kita pun kena ada usaha ke atas kebahagiaan itu. Dan macam as what you shared before and few of my friends shared before, kebahagiaan tu kita kena cari, kita kena kejar dan kita kena ada usaha ke arah itu. Okay, mungkin kita tak usah cakap pasal relationship. Relationship ni sangat subjektif and dia sangat besar kan, nanti kita bincangkan benda tu. It's a very sensitive issue, jadi kalau just outer line, jadi optimistik tu adalah satu cara untuk kita mengatasi stres. So maknanya apabila terjadi sesuatu perkara yang reoccurrence, sebenarnya dia berulang reoccurrence kan, dia berulang. Kita kalau keadaan itu tidak menepati cita rasa kita, macam mana kita nak menangani stres tersebut? Adakah kita akan berfikiran negatif atau kita berfikiran positif? Jadi kat situ dia memainkan peranan yang penting. Jadi kita sebagai wanita, kita kena ada ilmu. Banyak ilmu yang kita boleh dapat, mungkin daripada sharing daripada kami, sharing daripada YouTube, sharing daripada Instagram, daripada kawan-kawan kita di luar. Jadi stres ni ada satu perkara yang bukan senang kita nak cope. It's not easy for us to cope. Setiap individu akan diuji dengan stres yang berbeza. Tak ada manusia yang tidak diuji. Apabila kita menghadapi ujian itu, macam mana kita menghadapi impact tu at the first part? Macam mana? Selalu you share dengan I kan. Jadi apabila kita menghadapi impact tu, kita punya first minute of our reaction, adakah negatif atau positif?
Tapi cakap memang senang. Tidak semudah. Kita kena, apabila benda tu betul-betul terjadi pada diri kita sendiri, okey, kita mungkin kita boleh kongsi dengan sebilangan rakan-rakan kita macam semalam. This is a real story that happened to me. Okay, I pergi klinik kesihatan Pandamaran. I pergi buat, I kena cabut gigi lah kan. Gigi I sakit ni pun masih sakit, tapi I berfikiran positif, optimistik, cakap juga. Sebab okay, I nak sampaikan pada rakan-rakan I di luar. Jadi masa I tengah adjust I punya kereta, adjust I punya gigi ni, bubur I punya cotton bud kat dalam kan. Then my son cakap, mama ada accident. So I macam dengar tak dengar. You tahu lah budak kecil kan. Mungkin budak ni dia tengok handphone ke apa. So this is a real experience. So I pun kenapa ada accident. Then I tutup my phone semua. I tengok, ya betul ada accident. Tapi I tak nampak kejadian tu. My son saw it. So lepas tu I drive my car, I pergi kat tempat tu. I tanya, kenapa cik ni nak perlukan bantuan ke tidak ke kan? Nak perlukan bantuan, saya boleh tolong. Saya keluar daripada kereta, I park my car kat tepi. So I cakap dengan anak I, you duduk diam-diam kat dalam ni, duduk nanti mama settle. So I pergi kat waktu, kata apa kak, saya bawa abang ni dengan anak dia ke hospital terus. So jadi yang driver ni, dia kereta dia nak masuk simpang. So this guy dia tak nampak. So pop jatuh, terpelanting semua, pecah dua. Apa dia? Motor dia. Tapi I tak nampak what happened to the guy and the daughter. Daughter dia dalam umur 4-5 tahun macam tu. I dengar budak menangis saja. Kecil lagi. Teruk ke? I tak tahu. I don't know. I tak nampak sebab dia dah masuk dalam kereta that guy. So I pergi, okay lah, tak apa. I kata kat dia, adik, you bawa pergi hospital terus. Akak settle yang akak dengan abang ni. Okay. So cerita dia, wife ni dia tak ada license. So suami dia tengah sakit dada. Suami dia tengah sakit dada. So kereta dia pakai kereta, if I'm not mistaken, Kelisa smoker, Kelisa. So dia kata, dia dah nangis. Tu I pergi dekat dia, I cakap kat dia, dek jangan nangis. I cakap, benda ni kena bertenang, tak apa, benda dah jadi. I cakap, apa tu yang abang dengan anak dia tu kita dah bawa ke hospital. I cakap dia, tak apa, saya pun pernah melalui keadaan ni. Saya cakap kat dia macam tu lah. Okay, saya cakap kat dia macam tu, tak apa, you don't cry. Kata, I ada kat sini, insyaAllah Tuhan pun ada. Tak apa abang, you betulkan bumper you yang dah jatuh ke bawah, cermin dia pun dah pecah. The wife is still crying. Dia shock. Tapi husband dia shock sangat. Sakit dada macam mana? Tapi husband dia okey. Orang lelaki kan, dia orang kan, dia orang tak nak tunjuk dia orang punya. Tapi dia kata sakit dada. Ya, dia kata sakit dada lah. Itu yang isi dia cakap. Tapi mungkin dia tahan lah at that time. So the stress was so stressful. Wife dia sangat stressful. I cakap kat dia, okay tak apa. I cakap kita go one by one. I cakap kat dia, tak apa. Nanti suami akan betulkan bumper tu diikat sikit. Nanti kita terus pergi hospital. Pergi balai polis. Report dulu dekat balai polis. Dah report kat balai polis. Tak apa, report balai polis, then terus pergi hospital. I cakap sebab kena report dulu benda ni. Tapi kalau katakan andai kata suami adik keadaan makin teruk lagi, saya tengok dia okey lagi sebab dia masih boleh angkat bumper dia semua diikat. Dia tengah kontrol situasi lah at that time. Okay, dia tengah kontrol situasi. Lepas tu wife dia nangis. Then I cakap dalam hati I kata Tuhan ada, niat I ikhlas. I just hak dia, tapi I pakai lah semua mask semua, I pakai mask semua. Hak dia, kata, dek sabar, ingat anak, jangan nangis. Kata benda ni bukan, tak ada siapa salah. I cakap benda nak jadi. Tak apa, ni ada sikit. I cakap kat dia, I ada sikit, I bagilah dia sikit kan, sebab dia pun dalam keadaan yang sukar. I kata, ni ada sikit untuk you, tak apa, you settle down, you pergi hospital, you pergi balai polis dulu. Dan lepas tu kita you settle dekat hospital sebab I pun tak boleh nak tolong you kan. Benda ni you kena pergi settle sendiri. So dia diam lah, dia kata, kak, terima kasih kak, terima kasih buat saya. Bukan, benda ni semua bukan datang daripada saya, benda ni semua datang daripada Tuhan. Dan saya kata, apa yang saya ada ni tak banyak pun, sikit aja. Apa yang saya ada, saya pun tak ada. Dia cakap, saya pun tak ada, tapi saya nampak yang adik lebih memerlukan daripada saya dalam keadaan sekarang. Kan, tak apa, benda ni tak ada siapa yang salah sebab you nak bawa suami you pergi hospital, dia tengah sakit dada, you terpaksa drive. Jadi you tak nampak
yang pemandu motor tu. Tak apa, I cakap tak apa. So the moral of the story is mungkin kita tak lalui apa yang dilalui, kita pernah lalui benda tu dahulu, jadi kita ada experience. Jadi kita bukan kita kena kata dekat dia, oh sabar, you jangan macam ni. Bukan, kita tak boleh kata dia sabar. Kita kena comfort dia, kita kena bagi dia satu confidence. Just a hug. Memang salah dalam keadaan sekarang, tapi I tawakal, niat I ikhlas. I kata kat dia, tak apa adik kuat sikit demi anak-anak, demi suami, kita pergi balai polis dulu. Mungkin tapi I tak peluk lama lah, I peluk dia begitu, I tap dia lah kan. So it's actually benda tu kita buat sikit aja, tapi besar pada sahabat kita. Benda tu lah, kita dalam komuniti ni ramai orang yang lebih susah daripada kita kan. Jadi kita kena selalu, macam you selalu cakap dengan I, gratitude, appreciate, berterima kasih dengan orang di sekeliling kita. Walaupun kita rasa orang tu, kita nak cakap terima kasih pun susah kan kadang. Terima kasih Lana, terima kasih suami, terima kasih anak-anak. Kadang-kadang kita nak cakap benda tu pun susah. Tapi untuk menghilangkan stres ni, kita kena jadi forgiver. Let it go. Bukan senang. Saya pun melalui benda. Betul. But I hope tadi the husband is okay lah. I hope kita doakan. The husband. Tapi dia memang dalam keadaan yang sukar. Dia stres. Kesian dia. Saya tengok, saya sendiri mengalirkan air mata, tapi saya tak tunjuk dekat dia. Sebab dia perlukan pertolongan, bantuan. Saya tak boleh bagi apa-apa. Saya hanya bagi dia comfort saja. Dalam keadaan yang genting lah semalam, dekat 30 minit jugalah saya comfort dia. Saya bagi nombor telefon saya. Saya tak tahu dia nak telefon saya ke tidak, itu terpulang pada dia. Saya kata kat dia, kalau betul adik perlukan bantuan, kita boleh contact direct pada JKM Selangor. JKM Selangor akan bantu pada ibu dan suami yang tidak punya pendapatan. Sebab ibu ada anak 5 orang, kita boleh, tak apa, saya boleh bawa. Itu saja yang saya mampu nak tolong. Saya tak bagi duit, saya tak ada lah, tapi saya ada kawan lah di dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat yang boleh bantu semua ibu-ibu di luar sana. InsyaAllah, kita jangan takut, bantuan ada, kita kena suarakan bantuan kita. Macam tu lah. It's my sharing for today. Sekarang it's quite difficult kan. I mean, situation is so bad that so many people affected. Tak tahu macam mana nak buat apa pun tak tahu. I mean, these are all stressful times lah. I mean, I'm lucky that, I'm also happy that, that you are also lucky in a side, but not everybody macam kita kan. I mean, but of course there are a lot of people who are luckier lah, but then the where you are, where you stand, it's very very subjective kan. Whether how apa, tapi stress tu memang I think everybody lah. Yang ada duit pun macam stress juga kan, tak dapat pergi mana-mana. Macam contoh, kalau mungkin kita tak share kat sini, tapi siapa yang mengenali kita tahu jatuh bangun kita, betul tak? Anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita. Jadi semua orang, tak kira apa level, baik you, baik I, baik kawan-kawan kita kat luar sana, kita dah melalui tahap stres tu. Tapi macam mana kita menangani benda tu? Okay, macam kita as a Muslim, kita ada faith. Macam you pun as a non-Muslim, you pun ada faith you pada your God. Kan contoh kan, pada Tuhan you. Tuhan satu saja. Cara kita nak minta sesuatu dengan Tuhan dengan cara yang baik kan, minta pada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan dengan keizinan dia bagi kita kawan-kawan yang baik di sekeliling kita, keluarga yang memahami. Sebab keluarga dan sahabat memainkan peranan yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan kita. Betul, that's true. But it will be interesting kalau people will start commenting kat bawah yang how do they overcome, I mean, stress kan. So at least we can learn from each other. Betul tak? Kalau betul cakap your story, then how you overcome, because it will be interesting sebab semua orang punya stress tak sama, level of stress tak sama, how you deal with stress pun tak sama. Mungkin we will find something that is very interesting and very useful kan, untuk that helps everybody lah. Kita, sebab sekarang kita nak minta tolong dengan siapa? Kita kena tolong sesama sendiri lah. Correct. I mean, it is difficult. Where else can we go? Nak keluar tak boleh.
nak buat ni tak boleh, nak buat tu tak boleh. I mean, boleh pun kita takut. With the vaccine also, we have to be very very careful. Betul tak? Everything also we have to be very careful. Tapi kadang-kadang people said, I'm okay, no problem. But are you really okay? Macam mana? What do you think the jawapan will be? Tak, sebenarnya kalau kita tanya dengan orang yang kita bukan, dia macam ni, dia ada dua kategori lah. Kalau kita berkawan, kita ada kawan yang kita rapat, ada kawan yang kita tak berapa rapat kan. Jadi hanya kawan, orang kata hanya kawan yang mengenal kawan yang rapat lah. Contoh, kita sebenarnya kadang-kadang kita tak boleh buka pada semua orang. Betul. Kita kena terbuka pada orang yang tidak ada judgemental dekat kita. Dia tak boleh, contoh kena macam neutral. Contoh kena neutral, macam selalu as what we share together. Bila sahabat kita minta pertolongan atau advice, kita kena pandang daripada semua angle, bukan kita pandang pada kawan kita saja. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita nak dengar apa yang kita nak dengar saja. Betul. Okay, kita nak dengar. Macam I suka dengar you cakap baik je tentang I. Contoh, I tak suka you cakap, oh Salina, you macam ni, you kena improve macam ni, you kena perbaiki macam ni. Kita tak suka. Kita sebagai manusia biasa, kita nak dengar benda yang kita suka saja. Tapi but that's the fact. Betul tak? That is the fact. That is the fact. Tapi itu pasalnya bila kita nak bercakap dengan kawan atau associate atau family member ataupun kita punya colleagues dekat office kan, dia ada different level of communication skills. Di situ dah masuk cara kita berkomunikasi. Pada saya, komunikasi sangat penting dalam setiap hubungan. Yeah, I believe so. I seriously believe that. I strongly believe. Saya pun, I banyak buat masalah, saya buat banyak kesilapan untuk saya sampai pada tahap ini. Because if you can't communicate, you cannot solve anything. Sebab you don't want to talk, the other party don't want to talk. So macam mana you nak solve any issue? You nak solve, you have to sit down, you have to talk. Okay, macam ni. Okay, so how do we do it? How do we solve? Kalau both party tak nak cakap, I don't think there's a solution to it. Kan? Contoh kalau kita dah block kita punya mental kan, kita dah block, kita dah tak nak orang tu, kita block, that means the whole entire body kita is blocking. Jadi kita kena ada sedikit sifat terbuka, menerima, memahami, dan kita juga kena memaafkan. Memaafkan sebelum kita tidur. Cakap memang senang tau. menerima susah. Menerima kesilapan kita atau things that is not good about us is very difficult. Kita tak nak dengar pun. We don't want to hear that we are not good, to us. Tak masuk kepala otak, tak akan masuk kan. Right? We are biased lah actually. Bias on ourselves. Kita bias on ourselves. Tapi untuk mendapatkan kejayaan, untuk kita pergi dari satu level ke satu level, kita kena dengar juga ada people opinion terhadap diri kita, dan kita juga kena menyayangi diri kita apabila ada satu suara, our inner voice. Inner voice akan selalu bercakap dengan kita tau Lana. Okay Salina, you tak boleh macam ni. Salina, you already is too strong. Maybe you kena, mungkin you dah pergi terlalu jauh. Then you kena, ada satu suara cakap, Salina, you kena patah balik, one step behind. What if your inner voice? What if your inner naughty? Inner voice naughty, call lah kawan yang naughty juga. Jom kawan, kita pergi sama-sama naughty. Contoh. Okay, at this age kita boleh naughty lagi, tapi naughty yang beremak. Unless kita muda dulu, 30 tahun dulu, kita 20 tahun, itu boleh naughty yang melampaui batas. Tapi pun kena ada batas-batas. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang wanita, kita ada banyak batas. Tapi sebenarnya kadang-kadang apa yang kita present dekat luar macam ni kan, I present as what you see I'm presenting. It's not I am. Bukan diri I yang sebenar. Hanya kawan atau family kita yang kenal diri kita yang sebenar. Di sini kita bercakap dengan serba dengan kerendahan. Kita tak ada salahkan sesiapa, kita tak ada menangkan sesiapa, kita hanya bercakap untuk bagi thoughts pada sahabat kita di luar sana. Bermakna kalau andai kata sahabat di luar sana, kawan-kawan di luar sana perlukan bantuan, perlukan somebody to talk with, we are here.
InsyaAllah dengan izin Tuhan kita ada untuk berkongsi apa yang saya dah lalui, pengalaman Puan Nana dah lalui, pengalaman saya sendiri sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai wanita yang berkejaya, sebagai seorang usahawan. Kita banyak area yang kita kena improve untuk mencapai tahap yang lebih baik dari semasa ke semasa. Yang tak baik kita tinggalkan. Especially grey area yang grey colour yang tak nampak tu, yang tak orang yang tak nampak tu. That's an area we should. Okay, betul. Okay, mungkin sampai di sini saja. Ada anything that from your side nak cakap ke apa ke? I think kita berjumpa lagi. Today kita sampai sini sajalah. Kalau sharing banyak sangat pun nanti boring kan. But I will leave with a note yang I hope everybody try to be happy, try to not to, tahu bukan senang nak tak stress kan, but try to make this happen again, to be happier. Hope everybody is happier. That's all from my side. What about you? Okay, boleh, tak ada apa. Jadi setakat ini saya punya perkongsian dengan you. So mungkin kita berjumpa lagi minggu depan. Okey, kalau ada apa-apa yang kawan-kawan boleh kongsi, sila berikan sedikit pendapat di dalam ruang komen di bawah. Lagi mungkin kita boleh share this link dalam Instagram, dalam Facebook. Okey, kita boleh go further. Jadi kalau ada apa-apa yang mungkin kawan-kawan perlukan sedikit bantuan ataupun macam mana sedikit bantuan ataupun perkongsian, you boleh contact lah my number dekat bawah ni. Boleh email us. Okay. Bye. Bye, see you.